नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पंचदश अध्याय। ऐलर वंशे गाधी जन्म तांको दोहित्र परशुराम। कार्तवीर्यकु कले वध पंचदश अध्याय संवाद। श्रीशुक उवाच एबेह शुण नरनाथ सोमर वंशानुचरित उर्वशी गर्भे विष्णु तेजे जन्मिले पुरुरवाबीर्जे सुंदर पणे नाही सम शुण से षडपुत्र नाम आयुश्रुतायु पुणिराय सत्यायु विजय से जय श्रुतायु श्रुत वसुमानो एक नामरय नंदन श्रुतंजय सत्यायु श्रुत जयर तनय अमित विजय तनय जे भीम भीमर पुत्र जे कांचन तासुत होतृ जन्म होए गंडू से गंगा तोली पिए जह्नुर सुत पुरु नाम बलाक ताहांक नंदन अजक बलाकर सुत कुशता ठारु हेला जात बलाक सुत कुश होई से चारि पुत्र को जन्माई पुत्र को शाम्बुजे प्रथम तनय द्वितीय संतान तृतीय वसु नामे ख्यात कुशनाभ अटे चतुर्थ कुशाम्भु सुत गाधी नाम अति सुंदर गुण धाम ताहार कन्या सत्यवती ता कथा शुण हनुर्पति रचिक नामे ब्रह्म ऋषि कन्या मागिले ताकु आसी देखिण वृद्धता शरीर से गाधी नबरिला बर बोलेर चिक मुख चाही कन्या लभिबु जेबे तुही होइबु मोर कन्या बर तू एबे मोर बोल कर सहस्र अश्व मते दियो चंद्रर प्राय जार देह कर्ण होइब श्याम वर्ण तेबे मु देवी कन्या दान एमंत राजन बचने रचिक वरुण भुवने मिलिब ऋण को मागिले वरुण सहस्र अश्व देले से अश्व आणी मुनि देले सत्यवती की विवाहेले रचिक पत्नी ऋतु काले विचार करी मुनि मेले पुत्र कामना करिबेनी कामना कले चरु घेनी यज्ञ आरंभे पुत्र अर्थे चरु संचिला वेद मंत्रे सासु भारिजा अर्थे बेनी चरु साधिला महामुनि से चरु देई पत्नी हस्ते रचिक गले स्नान अर्थे
से चरु करिला महात्मा शुण से चरुर महिमा एक क्षत्रिय विप्र एक से चरु विपरीत देख सत्यवतीर मुख चाही माता बोलई भाव बही तो चरु मोर हस्ते दियो मोठारे जेबे अछि स्नेह एमंत माता मुखु शुणी तक्षणे राजार दुर्लणी आपणा चरु माता हस्ते देला से माता प्रिय अर्थे चरु भुंजिले बेनी नारी सेबे हो शुण दंडधारी रचिक स्नान सारी जले गृहे मिलिले रात्र काले मिलिला सत्यवती संगे प्रचंड तेज तार अंगे निकटे बसी न पारई बोलई पत्नी मुख चाही तू घोर कर्म किंपा कलु तो चरु माता हस्ते देलु प्रचंड होइब तो सुत ताते जे कंपिब जगत भ्राता होइब ब्रह्म मुनि संतोष समदम घेनी ता शुणी सत्यवती भोले पड़िला स्वामी पाद तले कहे कपोले देई हस्त प्रचंड नहु मोर सुत रचिक पत्नीर वचने भविष्य सुमरिले मने बोइले सुत तो सुतर हेउ क्षत्रिय महाघोर एमंत रचिक वचने पुत्र जन्मिला विप्रवने ताहार जमदग्नि नाम तेजे विराजे अग्नि सम पुत्र प्रसवी सत्यवती भजिला नदींकर गति से नदी रूपे बही गला कौशिकी नामे पुण्य जला रेणुका रेणुर दुहिता पुण्य पवित्र शुद्ध चिता अति सुंदरी सुकुमारी से कन्या जमदग्नि भरी ता गर्भे जमदग्नि बीजे पुत्रे जन्मिले विष्णु तेजे वसुमानादि पुत्र तुले परशुराम उपुजिले से वासुदेव अंशे एक हय हय राजा कुलांतक परशु दक्ष करे धरी कोपे बुलईब सुंदरी जे दृष्ट क्षत्रिय राजन ब्राह्मणे न करन्ति मान्य क्षत्रिय गर्भे मत भ्रमे आवृत होई रजतमे त्रिसप्त बार से भ्रमिला धरणी क्षत्रिहीन कला राजा परीक्षित उवाच भोमुनि कह मो अग्रते दुष्ट क्षत्रिय ए जगते क्षत्रिय हई हय वंश किबा विष्णुरे कले दोष जे दोषे करे शस्त्र धरी निक्षत्र कले वसुंधरी शिशुक उवाच कहन्ति सुक मुनिवर शुण हे उत्तरा कुमार नामे अर्जुन वीर अंशे जन्मिला हई हय वंशे दत्त जे नारायण अंश तापादे होइला विश्वास अनेक आराधना कला से ताकू तो से वर देला तपे सहस्र भुज धरी तेज सामर्थ्य जस सिरी अणिमा आदि अष्ट सिद्धि लभिला अनेक समृद्धि भ्रमई एतिनि भुवने प्रचंड जेसने पवने दिने क स्त्री गण संगे
দিগ বিজয় কলা রঙ্গে কামিনী সঙ্গে রস ভোলে রমিলা রেবা নদী জলে বই জয়ন্তী মালা গলে নারীଙ୍କ সঙ্গে জলে খেলে জল স্তম্ভিলা ক্রীড়া কালে নদী বান্ধিলা ভুজ বলে ভুজ উপরে ভুজ দেলা নদী জলକୁ বন্দী কলা নদী বহিলা প্রতি স্রোতে বাম দক্ষিণে গ্রাম যেতে পর্বত আদি ঘোর বন স্থল গভীর দেবস্থান প্রলয় প্রায় জল পুরে কামিনী গণে ক্রীড়া করে ଏହି ସମয়ে ଦଶାନନ ଦିଗ ବିଜୟ କରି ମନ ମାହିଷ୍ମତିପୁର ସମୀପେ ଶିବିର ନେଇ ତହିଁ ସ୍ଥାପେ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ଶିବିର ଦେଖି କୁପିତ ଦଶ ଶିର ଅର୍ଜୁନ ପାଶେ ସେ ମିଳିଲା ନିନ୍ଦିତ ବାକ୍ୟ ଗାଳି ଦେଲା ତା ଶୁଣି ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ହେଳେ ବାନ୍ଧିଲା ଦଶାନନ ମର୍କଟ ପ୍ରାୟ ବାନ୍ଧି କରି ବନ୍ଧନାଗାରେ ନେଇ ଭରି ଅନେକ ଦିନ ସେ ରଖିଲା ଅବଜ୍ଞା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ ଅନେକ ଅଶ୍ୱବଳ ଯୁଥେ ରବିର କିରଣେ ତୃଷିତେ ବୁଲନ୍ତେ ଗିରି ଘୋର ବନେ ମିଳିଲା ଯମଦଗ୍ନି ସ୍ଥାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନି ଜନେ ବସାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ପୂଜିଲେ ନାନା ଉପହାରେ କଳ୍ପିତ ଯଜ୍ଞ ଧେନୁ କ୍ଷୀରେ ସର୍ବସୁ ବର୍ଣ୍ଣମୟ ଚାହିଁ ଯେ କାମେ କାମ ଧେନୁ ଦୁହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ନୃପମଣି ସଂକୋଚେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଭୃତ୍ୟକୁ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏ ଧେନୁ ନିୟରେ ବୋଇଲା ମୁନିଙ୍କି ଅନାଦର କରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ଦଣ୍ଡ ଧାରି ସେ ଧେନୁ ବସ୍ଚା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧେ ପଥେ ଚଳନ୍ତେ ଧେନୁ କାନ୍ଦେ ରାଜା ଚଳିଲା ନିଜ ଗ୍ରାମ ବନେ ସେ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଭଙ୍ଗ ଶୁଣି ଗୃହେ ମିଳିଲେ ଭୃଗୁମଣି ବସ୍ଚା ସହିତେ ଧେନୁ ନେଲା ପିତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲା ଏ କଥା ଶୁଣି କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପରଶୁ ଧରି କରେ କବଚେ ଆବରି ଶରୀର କାନ୍ଧେ କାର୍ମୁକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ପଛେ ଧାଇଲେ କୋପ ମନେ କୁଞ୍ଜର ଦେଖି ସିଂହ ଜନେ ପଛେ ଗୋଢାନ୍ତି ପରଶୁରାମ ରାଜା ଦେଖିଲା ଘୋରତମ ପରଶୁ ଦକ୍ଷ করে ଧରି ହରିଣ ଚର୍ମ ଦେହେ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତେଜ ଦେହେ କପିଳ ଜଟା ମୁଣ୍ଡେ ବହେ ଦେଖି ପରଶୁରାମ ତେଜ ପଛେ ଧାଇଲା ନୃପରାଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲା ଅଶ୍ୱକୁଞ୍ଜର ସେନା ଯେତେ ଶସ୍ତ୍ର ପେଶନ୍ତି ଅପ୍ରମିତେ ଗଦା ଖଡଗ ଶକ୍ତି ରୁଷ୍ଟି କୋପେ କରନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି କୋପ ମନେ ସମୁଦ୍ରେ ମନ୍ଦର ଯେ ସନେ ପରଶୁ କୋପରେ ପ୍ରହାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଷେ ସୈନ୍ୟ ମାରି ଭୁଜ କନ୍ଧର ଉରୁ ଚିଡ଼ି ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମି ମାଡ଼ି ରୁଧିର ନଦୀ ଉଚ୍ଚେ ବହେ ମାଂସ ଶୋଣିତ ମେଦମୟେ ମଲେକ୍ଷ ୟୁଣି ସପ୍ତଦଶ ସହସ୍ର ବାହୁ ରହେ ଶେଷ ସୈନ୍ୟ ମରଣେ ବହି ମନ୍ୟୁ ଧଇଲା ପଞ୍ଚଶତ ଧନୁ ନାରାଚ ଯୋଚି ପଞ୍ଚଶତେ ରହିଲା ରାମର ଅଗ୍ରତେ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଯେହ୍ନେ ଝଡ଼େ ରାମ ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ର ପଡ଼େ ଦେଖି ତାହାର ବୀର ଗତି ବେଗେ ଧାଇଲେ ଭୃଗୁପତି କୁଠାରେ ସହସ୍ରେକ ଭୁଜ
ହେଳେ ଛେଦିଲେ ଭୃଗୁରାଜ ତୀକ୍ଷ୍ଣକୁ ଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଭାରା ଉଶ୍ୱାସିଲେ ଧରଣୀ ପିତା ମରଣ ପୁତ୍ରେ ଦେଖି ଭାଜିଲେ ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ରାମ ସହରି ମହାମନ୍ୟୁ ଅଗ୍ରତେ କରି ଯଜ୍ଞ ଧେନୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ମିଳିଲେ ପିତାର ନିକଟେ ପିତା ସମୀପେ ଧେନୁ ଦେଇ ଚରଣେ ଗଡ଼ ଘାଲି ଶୋଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ତିନି ଭ୍ରାତେ ଯୁଦ୍ଧ କରଣ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ପିତାର ଅଗ୍ରତେ ତା ଶୁଣି ପିତା ତ ସଚିତେ ବୋଇଲେ ରାମର ଅଗ୍ରତେ ଭୂପୁତ୍ର ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ହେ ରାମ ରାମ ମହାବାହୁ ଶୁଣ ମନେ ତୋତେ କହୁଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ତୁ ନ ଜାଣି ପାପ ତୁ କଲୁ ରାଜା ହାଣି ସର୍ବଦେବତା ନୃପ ଦେହେ ବସନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଭାବେ କ୍ଷମା ଆଚରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସର୍ବଦେବ ଗୁରୁ କ୍ଷମା ପୂରିତ ଜନେ ମେରୁ ତେଣୁ ବସିଲା ସତ୍ୟ ଲୋକେ ଅଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଞ୍ଜେ ଏକେ କ୍ଷମା ତାହାର ହୃଦେ ରହେ ବିଷ୍ଣୁ ବସନ୍ତି ତାର ଦେହେ ଏଣୁ ଯେ ନୃପବଧ କରେ ଦୂରି ତୁ କେବେ ହେନ ତରେ ଏବେ ତୁ ତୀର୍ଥ ସେବା କର ତୋଠାରୁ ପାପ ହେବ ଦୂର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ପରଶୁରାମର କାହାଣୀ ଯେ ନର ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣି ନରକ ପଥେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଳେ ସେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे परशुराम चरितं नाम 15 अध्यायः।